here at Work with Trucks, and today I'm at Municipio 79, and I am very, very excited to see what they got going on in that kitchen because they said that it was a surprise. So let's see, follow me. You guys, I'm here one more time at Municipio 79 with Irving, and he's going to be talking a little bit more about this sandwich, ¿verdad? ¿Qué es lo que me vas a estar haciendo hoy? ¿Cómo se llama? Vamos a hacer la especialidad de la casa 79. El 79, that's how you guys call it, okay? The 79. 14 onzas de carne aquí hay. 14 ounces of meat. Perfecto, eso son 14 onzas de carne. ¿Qué tipos de carne tienes ahí? Cuéntame. Pavo, We have jamón, turkey, ham, pernil, pastrami, bistec y pollo. Bistec and pollo, wow. So you guys have a little bit of everything, right? En el sandwichito, tienen un poquito de todo. Eso así. Ok, chévere. ¿Y eso qué le estás poniendo ahí? Cuéntame. Un poquito, un toquecito aquí que nosotros le echamos, una receta. La receta de la casa, la salsa de la casa. Eso así. Perfect. That's the secret recipe, you guys, that he's putting in just to, you know, me imagino marinar todas esas, right? To marinate everything all together. That all looks so good. Esto va con una librita de pan. Y eso va con una libra. Wow. Eso es, lo más que llama la atención es que eso, que es una libra completa de pan. Of course. Claro, gigantesco, me imagino. Así. Wow, so you guys better be hungry whenever you guys are going to visit Municipio 79 because they are going to feed you, okay? Now, let me see. Entonces, después de este paso, Irving, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué más ustedes le echan? Le echamos ensalada como tomate. Ok, tomate, lechuga, cebolla, todas estas cositas. Ok. Mayonesa, ketchup, mayo ketchup. Ok. Pero como la gente lo desea. Even though you guys ordered the 79 plate, basically, the 79 sandwich here at Municipio 79, just make sure, or if you guys want to go ahead and switch it up, take some meats out that you guys maybe don't like, or take some condiments out that you guys maybe don't like, you guys can go ahead and do it. So that's actually really good. Queso mozzarella, queso suizo, qué rico se escucha. Le echamos un poquito de mayo ketchup también para aquí. Un poquito más de sabor. Keep talking about, a lot of people keep talking about. This sauce doesn't taste like ketchup or mayonnaise, even though it's made with both. You guys, it's like a whole different sauce. You guys need to try that. Whenever you visit a Puerto Rican food truck here at Work for Trucks, just make sure to ask for some mayo ketchup so they can go ahead and hook you up with the good stuff. Harina de trigo y es dulce. Okay, it's a type of arepita más o menos, but it's sweet. Yes. Es dulce. Okay. I'm excited to try that one. I have never tried that before, so me gustaría.
You guys, welcome back to the World Food Truck Show, and I'm here today, of course, at Municipio 79, and I'm here with Irving and with Maria, and they're going to talk a little bit more about their truck. Why are they here? Who are they? All of that good stuff. So, Irving, vamos a empezar. Cuéntame, Municipio 79, ¿qué es ese nombre? What is that name? Eso es que Puerto Rico tiene 78 municipios. Ok, ¿y ustedes son? Boricuas que se vinieron para acá, para la Florida, pues que se ha convertido en el municipio 79. Hey, that's a really good idea. So, you know, I just going a little bit back in history and stuff like that. A lot of Puerto Ricans did move here after Hurricane Maria hit, and of course, this has become another basically town of, you know, Puerto Rico here in Kissimmee, Florida. So yeah, that was a really good idea for the name, Municipio 79. So yeah, let's go ahead and dive into the food real quick. Irving, ¿qué es esto? Eso es un dumpling. Dumpling, ok. Eso, ¿Y qué tiene adentro? ¿Qué es esto? Cuéntame. Eso tiene un mix de pulpo, carrucho y camarones. Pulpo, carrucho y camarones, gente, mira qué lindo Generalmente se ve le eso. echamos ensalada como lechuga, tomate, cebolla, mayo ketchup, pero lo hicimos así para que se viera más. Claro que sí. Vamos entonces a brincar por acá porque estoy loca por tratar este sándwich. Cuéntame de este sándwich, ¿cómo se llama? Ese es el 79, ese es el sándwich de la casa. Este es el sándwich de la casa. So you guys need to try this sandwich. I'm gonna try this one right now. It seems amazing. I mean, it has mayo and ketchup in there, the little sauce that I told you guys about, and that sauce is amazing. Look, let me go ahead and just dive into this. Ahora, cuéntame, ¿qué les inspiró a abrir este truck? ¿Qué les inspiró a traerlo acá a Florida y comenzar este nuevo paso, verdad? Porque es un trabajo muy sacrificado como cualquier otro. Eso es así, nada, ya María estaba acá. Yo estaba en Puerto Rico, pues por la situación del COVID y eso, pues perdí el empleo y pues vine para acá. Ya María llevaba tiempo diciendo unas amistades que tenemos en común y eso, y pues decidimos unos ahorros y eso, pues decidimos comenzar entonces el negocio por acá, emprender por acá. Chévere, I mean, this was as a result from the pandemic, of course, that we're going on right now, and he lost his job and he was not going to stay stuck there. So that's why when he decided to, hey, I'm just going to move to Florida. Maria is here already. Let me go ahead and give it a try, and that's how Municipio 79 was born. Now, vamos a hablar un poquito más de social media. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo hacemos las órdenes para venir entonces acá y visitarlo? Tenemos Facebook, Instagram, el teléfono de nosotros que es 407-663-3722. There you guys have it. 667. Pueden ordenar 663-3722. You guys are gonna see in a little bit. Y entonces Facebook, ¿tienes Facebook? Cuéntame. Instagram, en Facebook hay dos páginas. Instagram tenemos una, que es Municipio _ 79. Ese es Instagram, ¿verdad? Instagram. All right, so in Instagram is going to be Municipio _ 79, okay? So Municipio _ 79, and then on Facebook, ¿cómo va a estar? En Facebook es Municipio 79. Uno tiene 79 separado, uno lo tiene pegado. Oh, got it. So on Facebook, they actually have two pages on Facebook. One is going to be Municipio _ 79, and then the next one is going to be Municipio 79 all together, all corridito, and they manage both pages, ¿verdad? Están activos en las dos. Yep, they're active on both pages. Adicional a eso, pues tenemos una página de internet. Claro, yeah, they have their own webpage, so yeah. www.municipio79in.com, que ahí también pueden acceder y pueden ordenar por ahí también. Oh, that's amazing. So they can do online orders? The wind is not on our favor, guys. But yes, that sounds amazing. So you guys need to go ahead and visit their website. Their webpage is going to be Municipio 79 Inc. INC. Okay, Municipio 79 INC, and then .com, and then you guys can go ahead and order online and just have it ready when you guys get here. I mean, ha sido un placer estar con ustedes. Esto está brutal. Yo voy a meterle mano a esto ahora, como yo digo. I'm gonna go ahead and try this one because it looks really amazing. And again, the wind is not on our favor, but let me go ahead and leave you guys with that. Have a good night.